बहुत दिन हो गए मामार बेटी हमारे चावल शादी हो दीदी घर बहुत दिन हो गए जाए ना तो अभी यहाँ तिनसुकिया आई जखन देवाले आई जखन तो सोचली दीदी को देखे आसी बोले तो ये लगे हाँ भंटी घर भंटी शादी है तो देखी रेडी हो गए ना रेडी हो गए देखिए जी आशा देखी लोग पाली रेड हो गए एकदम सेम सेम ड्रेस এটা হলো মেইন আমি যাহা দেব দাবে গেলাম এদিকে হয়ে গেল ভাইটিও ফোনে দেখি ডাঙর দাদা ফোনে দেখে দেখছি না বাৰু এখন রেডি হয়ে গেলি রাতেলিয়া কেন ওলালি এখন দেখছি বরখন দেখছি না বাৰু কখন রাতেলিয়া আগে ভাল লাগছে বাৰু বরখন যে কিন্তু হলেও ল'ৰা ছোৱালী লেকে নে গেলে অলপ বরখন চাকতে দিগদাৰ হয় বুঝা আমি আহি আছো দেই কই দে আমি আহি আছো দেই এটা হলো চাবুয়াখালী টাটা হসপিটাল এই সামনেকার যে আসছে তো আমার ব্লগ যদি কেউ দেখলে তো ওরা গম পাবে খুব ধুনিয়া লাগে এই জায়গাটা মানে রাস্তাটা খুব মানে ভাল লাগা হয় মানে পরিবেশটা বহুত ধুনিয়া হয় এদিকে আমি আছে পাই গেলি দিদি ঘর আমার সবাইলে গাড়ি সে নামি গেলি এখন যাই আছি এইখানে আমার মোবাইলটা ধরা পারটা তোরা উল্টা হয়ে গেল তোরা ইগনোর করবি पिंकी भाई फल फाइनली हम दीदी के घर से पाइली अखन तो बहुत देरी पीछे अखन आसले रास्ता माने टाटा हॉस्पिटल जहाँ आछे और थोड़ा आगु एक स्टेशन माने रेल क्रॉसिंग गेट एक है तो किने ट्रेन लाइनटा किबा बेया हो आछलो तो ताके बनाय आछलो बहुत टाइम लागलो ह रखते काने बाबा आइले की होली इतना कांजे की गाने आशा पाई करी दीदी खाना बनाए रखिल और देखो सब भूखो लगते बहुत देरी हो गई तो खाना खाई ली बेटी घुमाई आसे यहाँ हमें खाना दिली और हमारा खाते स्टार्ट दी बाय हमें एक खाम बोले बहुत दिन बनाई खाई दीदी बागान परिवेशटा बहुत धुनिया सचाके बहुत भल लगे सेउजिया सब लग जाते निकलली देरी होছে বাচ্চা যে কোলে আসছে না মিস ইউ খুব ভালো লাগলো তো দেখো সেখানে আর হাসতে আখা রাখলি বাবা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাবা বাই বাই টাকা দিও বাই বাই